Yes, it is such a great joy to come together in this manner. Oh, මේ ආකාරයෙන් එක්ව රැස් වෙන්න ලැබීම මහත් වූ ප්‍රීතිදායක වූ අත්දැකීමක්. Let us stand to sing, praise Him, our blessed Redeemer. අප දැන් නැගිට ගායනා කරමු මෙම තිරයේ දිස්වෙන ගීතය. The gathering to the Lord. Request dear brother Nirmal and brother Mettananda, please lead us in prayer. අපි දැන් යාඥා කරමින් මෙහෙ ස්වාමින් වහන්සේට බාර කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ මහෝත්තම දෙවි පියාණනි, මේ උදෑසන අපි ඔබ වහන්සේට එක්සිත්ව අපගේ හදපතුලෙන් නැගෙන ස්තුතිවන්තභාවය, කෘතඥතාවය
අපගේ নমස්කාරය විපුද කරමින් ඔබ වහන්සේගේ මහිමාන්විත අභිමුඛයට ළඟා වෙනවා. අපේ ගැලවුම්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඒ උත්තරීතර වූ නාමයත් උන්වහන්සේ කුරුසේ වැගිරු ලේත් කරුණ කොටගෙන ඒ නිර්භීතකම ඇතුව ඒ ස්වර්ගික අභිමුඛයට අපි ළඟා වෙමින් ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේගේ අතට මේ රැස්වීම බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේ අපව ගැලෙව්වා. අපට ඔබ වහන්සේගේ දරුකම දී තිබෙනවා. ඔබ වහන්සේ අපගේ සියලුම පාප සෝදා පවිත්‍ර කොට ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සේ සුද්ධවන්තයන් බවට අප පත් කර තිබෙනවා. මේ සෑම දේ ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ උදෑසන. පියාණෙනි අද දවසේ අපිට ඔබ වහන්සේගේ ගුණ මහිමය තේජානුභාවය ඔබ වහන්සේගේ යහපත්කම සහ ඔබ වහන්සේගේ කරුණා අනුග්‍රහය අපි ලැබූ ඒ සියල්ල සිහි කරමින් අපිට ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරන්න පිහිටුව මැනව. දෙවි පියාණනි අපි මේ පොළවේ ජීවත් වෙනවා. අපිට විවිධ ස්වාමීනි අත්දැකීම් තුලින් අපිට යන්න තිබෙනවා. ස්වාමීනි විවිධ අධෛර්යමත් වීම අපිට තිබෙන්න පුළුවන්. මේ සියල්ල මැදින් පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ මහිමය දකින්න අපිට පිහිටුව මැනව. ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව දකින්න අපිට පිහිටුව මැනව. ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහය අපිට දකිමින් ඒ ඔබ වහන්සේට මුළු හදවතින් নমස්කාර කරන පිණිස අපගේ හදවත් මේ උදෑසන ආත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන ඔබ වහන්සේ සූදානම් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එතන සියලු සහෝදර සහෝදරියන් මගේ නාව සියලු සහෝදර සහෝදරියන් අපි මතක් කර ගන්න ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ උන්කමනින් ගෙනවිත් ඔබ මැදියේ රැස් කරගත මැනව. ස්වාමී ලංකාව පුරා රැස් වෙන්නා ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් මුළු ලෝකේ පුරා ඉන්නා ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් දෙවියන්නි අපි මතක් කර ගන්නවා මේ මුළු සභාව සමහර දේශයන් වල රැස් වෙන්නේ ස්වාමීනි පිළිවෙලක් නැහැ. ඒ වසංගතයට අහු වෙලා ඉන්නවා. දෙවියන් සමහරු හිරගෙවල් වල ඉන්නවා. සමහරු රෝහල් වල ඉන්නවා. දෙවියන්නි ගෙවල් වල හිර වෙලා ඉන්නවා ඔබ වහන්සේගේ දරුවෝ. ඉන්දියා දේශය ඇමරිකාව ඒ ඇතුළු මුළු ඒ යුරෝපාකරය බටහිර ලෝකයේ අපි ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ මතක් කර ගන්නවා. ඒ හින්නා ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ඒ සභාව මතක් කරමින් අපි වුන්ද ඔබ වහන්සේගේ බලවත් හස්තයට බාර කරමින් අපද බාර වෙනවා. අද දවසේ වචනයෙන් අපිට කතා කළ මැනව මේ මේසේ ළඟ අපි රැස් වෙන විට සුදුසු ආකාරයෙන් ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්ගේ මරණය වැළලීම නැවත නැගිටීම අපි සිහි කරමින් ස්වාමීනි අර්ථාන්විත ස්වාමීනි নমස්කාරයක් කරන්න අපිට පිහිට වෙන්න කියලා ඉල්ලමින් අපි ඔබ වහන්සේගේ අතට බාර වෙනවා අපි ගැලවුම්කාර ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. Lord, our loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for having brought us this morning. We thank you, Lord, for having brought us into your house, gathered us in your name to worship you, to give you all the glory, to give you all the honor, and give you all the praise, Father. Because you live, we can face tomorrow. Because you live, all fear is gone. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, demons will have to flee. We thank you, Lord, for all those who are present this morning, Father. We pray for all those who are on their way. Pray, Lord, that thou will bring them to hear your word, Father. Lord, I pray, Lord, that thou will prepare our hearts. I pray, Lord, that thou will open our eyes that we may see, open our ears that we may hear, and open our hearts that we may understand and apply your words of guidance to us this morning and all our lives through, Father. We thank you, Lord, for having sent your Son, the Lord Jesus Christ, who took the form of man, who came to this world, who died for our sins, who rose again and who is alive forevermore. We thank you, Lord, that we serve a risen Lord. We thank you, Lord, for your abundant blessings through the week gone by, for your hand of protection, for having guided us, for having led us in everything that we were able to say and do. We commit the rest of the service into your hands, Father. Pray for thy servant who will bring thy word. Pray, Lord, that thou will prepare our hearts and help us even as we prepare for
the table that the Lord has prepared before us. Help that we can remember your death as we partake of the table also, Father. By committing ourselves entirely into your hands, we ask all this in the never-failing and matchless name of our soon-coming Lord and Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Yes, dear brothers and sisters, let us sing again. Jesus, the very thought of thee. Yesu, හිමි ඔබ ගැන සිතීම මිහිරි කියන ගීතය අපි ගායනා කරමු. පද කීයක් තියනවද? Shall we stand to sing, please? Jesus, the very thought of thee, with sweetness fills my breast. What sweeter far thy face to see, and in thy presence rest. No voice can sing, no heart can frame, nor can the memory find a sweeter sound than thy blessed name, O Savior of mankind, O hope of every contrite heart, O joy of all the meek. To those who fall, how kind thou art, how good to those who seek. What to those who find of this, nor tongue nor pen can show. The love of Jesus, what it is, none but his loved ones know. Jesus, our only joy without, as thou our prize will be. Jesus, without our glory now, and through eternity. Thank you. Kindly be seated. Stuti, Karunakara වාඩි වෙන. Let us listen to God's word. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට සවන් දෙමු. Praise the Lord. Dear brothers and sisters, when we read Bible, we find so many promises of God. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි අපි බයිබලයේ කියවන විට බොහෝ පොරොන්දු අපට හමු වෙනවා. அன்பான சகோதரனே சகோதரியே நாங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசிக்கும் பொழுது अनेक வாக்குத்தத்தங்களை காண்கிறோம். So what we do, we use to all one of those promises and try to apply into our lives. අපි කුමක්ද කරන්නේ? එම පොරොන්දුවක් අපි අදාළ කරගෙන අපේ ජීවිතයට ඒ සම්බන්ධ කරගන්නවා. நாம் என்ன செய்ய முயற்சிக்கின்றோம்? அந்த வாக்குத்தத்தங்களை நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கைக்கு பொருத்தமாக்கிக் கொண்டு அதை பயன்படுத்த விரும்புகிறோம். Sometimes we find that those promises are not fulfilled in our lives. සමහරක් අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා එම පොරොන්දු අපේ ජීවිතවල හිතු වෙන්නේ නැති බවක්. சில நேரங்களிலே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறாததை நாங்கள் காண்கிறோம். Then we get discouraged. එවිට අපි අධෛර්යමත් වෙනවා. அப்பொழுது நாங்கள் சோர்ந்து போகிறோம். We think that God is not listening to us, so God is not keeping his promises. අපි හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ අපට ඇහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ අපේ පොරොන්දු උන්වහන්සේ දෙන පොරොන්දු උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැ කියා. நாங்கள் நினைப்பதுண்டு தேவன் எங்களுக்கு செவி கொடுப்பதில்லை, அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை அவர் காப்பாற்றுவதில்லை என்று. After some times, as a result of this, we go away from the church little by little. මේකේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස
කාලයක් යද්දී අපි සභාවෙන් ඈත් වෙලා යනවා ක්‍රමක්‍රමයෙන්. இதன் விளைவாக நாங்கள் சிறிது காலத்துக்கு பிறகு சபையை விட்டு விலகி தூர செல்கின்றோம். But today we are going to talk about a man whose promise was not fulfilled during his lifetime but was having a great faith in God. නමුත් අද අපි කතා කරන්නට යන්නේ ඔහුගේ ජීවිත කාලයේදී පොරොන්දුවක් ඉටු නොවුණු මිනිසෙක් ගැන. නමුත් ඒ පොරොන්දුව කෙරෙහි ඉතා දැඩි ඇදහිල්ලක් තිබුණු පුද්ගලයෙක් ගැනයි. இன்று நாங்கள் ஒரு மனிதனை குறித்து பார்த்து கொள்ள போகின்றோம். அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் பெற்ற வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறவில்லை. ஆனாலும் தேவன் மீது அவன் உறுதியான விசுவாசம் வைத்திருந்தான். As he was having a very strong faith in God, he was worshipping God even on his deathbed. ඔහුට දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි එවැනි තදබල විශ්වාසයක් තිබුණු නිසා ඔහුගේ මරණ මංචකේ පවා ඔහු දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරමින් සිටියා. அவனுக்கு அவ்வளவு உறுதியான விசுவாசம் தேவன் மீது இருந்தபடியினாலே அவனுடைய மரண படுக்கையில் கூட அவன் தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறான். So we are going to learn some lessons from the life of Jacob today. ඒ නිසා අපි දැන් යාකෝබ්ගේ ජීවිතයෙන් යම් පාඩම් කිහිපයක් ඉගෙන ගන්නට යනවා. ஆகவே நாங்கள் யாக்கோபின் வாழ்க்கையிலிருந்து சில பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். Jacob was a man whose entire life was changed by the grace and mercy of God. දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයත් කරුණාවත් කරුණු කොටගෙන තමන්ගේ ජීවිතය සහ මුලින්ම වෙනස් කරනු ලැබූ මිනිසෙක් තමයි මේ යාකෝබ්. தேவனுடைய கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாக மாற்றப்பட்ட ஒருவன் தான் இந்த யாக்கோபு எனும் மனிதன். He began his life as a deceiver. ඔහුගේ ජීවිතය ඔහු ආරම්භ කරන්නේ රවටන්නෙක් හැටියට. அவன் அவனுடைய வாழ்க்கையை ஏமாற்றுகிறவனாகவே ஆரம்பிக்கிறான். He deceived his elder brother and robbed his birthright. ඔහුගේ වැඩිමහල් සහෝදරයව රවටා වංචා කරමින් ඔහුගේ එම උරුමය ඔහු ලබා ගත්තා. அவன் அவனுடைய அண்ணனை ஏமாற்றி அவனிடமிருந்து அந்த பிறப்புரிமையை இவன் பெற்றுக்கொள்கிறான். He robbed his elder brother's blessings by deceiving his own father. ඔහුගේම පියාව රවටා තම වැඩිමහල් සහෝදරයාගේ ආශිර්වාද ඒ කුළුඳුළු උරුමය ඔහු ලබා ගත්තා. தன்னுடைய தகப்பனை ஏமாற்றி மூத்த சகோதரனுக்கு போக வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களை இவன் பெற்றுக்கொள்கிறான். Later on he was converted as he was wrestled against an angel of God overnight. පසු කාලයක ඔහු වෙනස් කරනු ලැබුවා. ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ දූතෙක් සමග ඒ පොරබැදු වේලේ. பிறகு ஒரு நாளிலே இரவு முழுவதும் ஒரு தேவதூதனை போராடுவதன் மூலமாக அவனுடைய வாழ்க்கை மாற்றம் பெற்றது. Then we read in the story that he was given a new name and new nature. අපිට මේ කතාවේ පෙනියනවා එවිට ඔහුට අලුත් නමක් සහ අලුත් ස්වභාවයක් දෙනු ලැබුවා. அந்த கதையில் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அவனுக்கு ஒரு புதிய பெயரும் புதிய சுபாவமும் கொடுக்கப்பட்டது. And he was given a new purpose. ඔහුට අලුත් අභිප්‍රායයක්ද දෙනු ලැබුවා. அவனுக்கு ஒரு புதிய நோக்கமும் கொடுக்கப்பட்டது. From that time we see a new man called a new Jacob, Israel. එතෙන් පටන් අපි දකිනවා අලුත් මිනිසෙක් யாக்கோப் නම් ஈஸ்ராயல் නම් අලුත් මිනිසෙක්. அது முதல் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஒரு புதிய மனிதனை புதிய யாக்கோபை அது இஸ்ரவேல் என்பவனை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். He is now a man of faith. දැන් ඔහු ඇදහිල්ලේ මිනිසෙක්. இப்பொழுது அவன் ஒரு விசுவாசத்தின் மனிதன். He is a man with the call of God. ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ කැඳවීම ඇත්තා වූ මිනිසෙක්. தேவனுடைய அழைப்பை பெற்ற ஒருவன். Let us read few verses from Genesis 48. උත්පත්ති 48 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් අපි පද කිහිපයක් කියවගමු. ஆதியாகமம் 48வது அதிகாரத்திலிருந்து சில வசனங்களை வாசித்துக் கொள்வோம். Genesis 48 1 to 6 and 13 to 16. උත්පත්ති 48යි 1 සිට 6 දක්වාත් 13 සිට 16 දක්වාත්. ஆதியாகமம் 48வது அதிகாரத்திலே 1லிருந்து 6 வரையிலும் பிறகு 13லிருந்து 16 வரையிலும். And it came to pass after these things that one told Joseph, Behold, thy father is sick. And he took with him 2 sons, Manasseh and Ephraim. And one told Jacob and said, Behold, thy son Joseph cometh unto thee. And Israel strengthened himself and sat upon the bed. And Jacob said unto Joseph, God Almighty appeared unto me at Luz in the land of Canaan and blessed me, and said unto me, Behold, I will make thee fruitful and multiply thee,
and I will make of thee a multitude of people, and will give this land to thy seed after thee for an everlasting possession. And now thy two sons, Ephraim and Manasseh, which were born unto thee in the land of Egypt before I came unto thee into Egypt, are mine, as Reuben and Simeon. They shall be mine, and thy issue, which thou begettest after them, shall be thine, and shall be called after the name of their brethren in their inheritance. Now from 13 to 16, and Joseph took them both, Ephraim on his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near unto him. And Israel stretched out his right hand, and laid it upon Ephraim's head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh's head, guiding his hands wittingly, for Manasseh was the firstborn. And he blessed Joseph, and said, God, before whom my fathers Abraham and Isaac did walk, the God which fed me all my life long unto this day, the angel which redeemed me from all evil, bless the lads, and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the midst of the earth. මේ කාරණාවලට පසු ඔබගේ පියානෝ ලෙඩින් ඉන්නායයි යෝසෙෆ්ට කියන ලද්දේය. ඔහු තමාගේ පුත්‍රයන් දෙදෙනා වූ මනස්සේ සහ එප්‍රායිම් තමා සමග ගෙන ගියේය. නුඹේ පුත්‍ර වූ යෝසෙෆ් නුඹ වෙතට එන්නේ යයි යාකෝබ්ට දන්වන්ට යෙදුනේය. ඊශ්‍රායල් ශක්තිය උපදවාගෙන ඇඳේ හිඳගත්තේය. යාකෝබ් යෝසෙෆ්ට කතා කොට सर्व पराक्रम देवियन वහන්සේ කානාන් දේශයේ ලුෂ්‍යීදී මට පෙනී මට ආශිර්වාද කර බලව මම නුඹ සඵල කොට වැඩි කරන්නෙමි. නුඹෙන් ජාතියක් සමූහයක් ඇති කරවා මේ දේශයේ නුඹෙත් පසු නුඹේ වංශයට සදාකාල උරුමයක් පිණිස දෙන්නෙමි මට කීසේක. මා නුඹ වෙතට මිසරයට එන්ට පළමුවෙන් මිසර දේශයේහි නුඹට උපන් පුත්‍රයන් දෙදෙනා මාගේය. එප්‍රායිම්ද මනස්සේද රූබන් සහ සිමියොන් මෙන් මාගේම වන්නෝය. මොවුන්ට පසු නුඹට උපදින දරුවෝ නුඹට වන්නෝය. ඔව්හු තමන් උරුම ගැන තමන් සහෝදරයන්ගේ නාම ලබන්නෝය. 13 වෙනි පදයේ සිට 16 වෙනි පදයේ දක්වා යෝසෙෆ් ඒ දෙදෙනා රැගෙන එප්‍රායිම් ඊශ්‍රායල්ගේ වම් පැත්තට තමාගේ දකුණතින්ද මනස්සේ ඊශ්‍රායල්ගේ දකුණතට තමාගේ වමතෙන්ද අල්ලාගෙන ඔහු ළඟට පැමිණෙවිය. ඊශ්‍රායල් තමාගේ දකුණත දිගුකොට බාලයා වූ එප්‍රායිම්ගේ ඉසපිටද මනස්සේ කුළුඳුලා නමුත් තමාගේ වමත මනස්සේගේ ඉසපිටද දැනගෙනම අත් හරවමින් තැබුවේය. ඔහු යෝසෙෆ්ට ආශිර්වාද කරමින් මාගේ පියවරුන් වූ ආබ්‍රහාම් සහ ඊසාක් යම් දෙවි කෙනෙකු ඉදිරියේහි හැසිරෙනෝද ඒ දෙවියන් වහන්සේ මාගේ මුළු ජීවිතයේහි මේ දවස දක්වා මා පෝෂණය කළා වූ දෙවියන් වහන්සේ සියලු උවදුරෙන් මා මිදූ දූතයා වන තැනන් වහන්සේ මේ තරුණයන්ට ආශිර්වාද කරනසේක්වා. මාගේ නාමයේද මාගේ පියවරුන් වූ ආබ්‍රහාම් සහ ඊසාක්ගේ නම්ද ඔවුන් කෙරෙහි කියනු ලැබේවා. ඔහු පොළොව මැදෙහි சமூகයක් වනසේ වර්ධනය வேத்வாய் கீவே. அதற்கு பின்பு உம்முடைய தகப்பனாருக்கு வருத்தமாய் இருக்கிறது என்று யோசேப்புக்கு சொல்லப்பட்டது. அப்பொழுது அவன் தன் 2 குமாரராகிய மனாசேயையும் எப்பிராயிமையும் தன்னோடு கூட கூட்டிக் கொண்டு போனான். இதோ உம்முடைய குமாரனாய் யோசேப்பு உம்மிடத்தில் வந்திருக்கிறார் என்று யாக்கோபுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது இஸ்ரவேல் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டு கட்டிலின் மேல் உட்கார்ந்தான். யாக்கோபு யோசேப்பை நோக்கி, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் கானான் தேசத்திலுள்ள லூஸ் என்னும் இடத்தில் எனக்கு தரிசனமாகி என்னை ஆசீர்வதித்து நான் உன்னை பலுகவும் பெருகவும் பண்ணி உன்னை பல ஜனக்கூட்டமாக்கி உனக்கு பின்வரும் உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை நித்திய சுதந்திரமாக கொடுப்பேன் என்று என்னோடே சொன்னார். நான் உன்னிடத்தில் எகிப்துக்கு வரும் முன்னே உனக்கு எகிப்து தேசத்தில் பிறந்த 2 குமாரரும் என்னுடைய குமாரர் ரூபன் சிமியோர் என்பவர்களைப் போல எப்பிராயும் மனாசேயும் என்னுடையவர்கள். இவர்களுக்கு பின் நீ பெறும் பிள்ளைகள் உன்னுடையவர்கள். அவர்கள் தங்கள் சகோதரருடைய பெயரால் அழைக்கப்பட்டு அவர்களுக்குரிய சுதந்திரத்தில் பங்கு பெறுவார்கள். 13 முதல் 16 வரை.
பின்பு யோசேப்பு அவ்விருவரையும் கொண்டு வந்து எப்பிராயிமை தன் வலது கையினாலே இஸ்ரவேலின் இடது கைக்கு நேராகவும் மனாசேயை தன் இடது கையினாலே இஸ்ரவேலின் வலது கைக்கு நேராகவும் விட்டான். அப்பொழுது இஸ்ரவேல் மனமறிய தன் வலது கையை நீட்டி இளையவனாகிய எப்பிராயிமுடைய தலையின் மேலும் மனாசேயை மூத்தவனாய் இருந்தும் தன் இடது கையை மனாசேயனுடைய தலையின் மேலும் வைத்தான். அப்பொழுது அவன் யோசேப்பை ஆசீர்வதித்து, என் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் வழிபட்டு வணங்கிய தேவனும், நான் பிறந்த நாள் முதல் இந்நாள் வரைக்கும் என்னை ஆதரித்து வந்த தேவனும், எல்லா தீமைக்கும் நீங்களாகி என்னை மீட்ட தூதனுமானவர் இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. என் பேரும் என் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாம் ஈசாக்கு என்பவர்களுடைய பேரும் இவர்களுக்கு இடப்பட கடவது. பூமியில் இவர்கள் மிகுதியாய் பெருக கடவர்கள் என்றான். Jacob was given the same promise given to Abraham. ආබ්‍රහම්ට දෙනු ලැබූ පොරොන්දුවම යාකෝබ්ටත් දෙනු ලැබුවා. ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே வாக்குத்தத்தம் யாக்கோபுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது. But like Abraham and Isaac, he never saw the promised land, that is Canaan, given to nation of Israel. ඊශ්‍රායලට දෙනු ලැබුවා වූ කානාන් දේශය ආබ්‍රහම් සහ ඊසාක්ට මෙන් ඔහු දැකගත්තේ නැහැ. இஸ்ரவேலர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கானான் தேசத்தை ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் கண்டது போல யாக்கோபு காணவில்லை. In fact, he saw the rivers. His family was forced to Egypt. නමුත් ඔහු එහි ගංගා දැකගත්තා. මන්ද ඔහුගේ පවුල මිසරයට යන්නට සලස්වනු ලැබුව නිසා. ஆனால் அந்த நதிகளை அவன் கண்டான் என்றால் அவனும் அவனுடைய குடும்பத்தாரும் எகிப்துக்கு போக நேர்ந்தது. Because of famine, he was forced to go to Egypt. ඒ සාගතය නිසා ඔහුට සිදු වුණා මිසරයට යන්නට. பஞ்சம் காரணமாக எகிப்துக்கு போக வேண்டிய நிலை உருவானது. But he continued to worship God, believing and passing on that promise to the next generation. නමුත් ඔහු දිගින් දිගටම දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කෙරුවා. එම පොරොන්දුව ඊළඟ පරම්පරාවට බාර දෙමින්. ஆனால் அவன் தொடர்ந்தும் தேவன் மீது விசுவாசமாக இருந்தான். அந்த வாக்குத்தத்தத்தை தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு அவன் எடுத்துச் சென்றான். So today we are going to look at his worshipping faith. අද අපි බලන්නට යන්නේ ඔහුගේ මේ නමස්කාර කරන ඇදහිල්ල. இன்று நாங்கள் பார்க்க போவது அவனுடைய இந்த ஆராதிக்கும் விசுவாசத்தை குறித்து. Jacob grew old, but he did not grow weary. යාකෝබ් වයස්ගත වුණාට ඔහු වෙහෙස වුණේ නැහැ. யாக்கோபு வயோதிபனாய் இருந்தாலும் கூட அவன் சோர்ந்து போகவில்லை. And also he did not grow weary of God's promise. It was the most important thing. ඒ වගේම ඊට වැදගත් දේ නම් දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු ගැන ඔහු වෙහෙසටපත් වුණේ නැහැ. அதிலே முக்கியமானது என்னென்று சொன்னால் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை பொறுத்த மட்டில் அவன் சோர்ந்து போகவில்லை. Hebrews 11:21. ஹெப்ரேயு 11:21. எபிரேயர் 11:21. By faith Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph and worshipped, leaning upon the top of his staff. හෙබ්‍රේයු 11:21 යාකෝබ් නසින විට ඇදහිල්ලෙන් යෝසෙෆ්ගේ පුත්‍රයන්ගෙන් එක් එක්කෙනාට ආශිර්වාද කොට තමාගේ සැරෑටියේ මුදුනට හාන්සි වී නමස්කාර කළේය. எபிரேயர் 11:21 விசுவாசத்தினாலே யாக்கோபு தன் மரண காலத்தில் யோசேப்பினுடைய குமாரர் இருவரையும் ஆசீர்வதித்து தன் கோலின் முனையிலே சாய்ந்து தொழுது கொண்டான். We can see here that Jacob was nearing the end of his life. අපි මේ දකිනවා යාකෝබ් තමාගේ ජීවිතයේ ඒ අවසන් හරියට පැමිණ තිබෙනවා. இங்கே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் யாக்கோபு தன்னுடைய வாழ்க்கையின் இறுதியை அண்மித்துக் கொண்டிருக்கிறான். Now he wants to make the final arrangements after the death. දැන් ඔහු ඔහුගේ මරණයෙන් පස්සේ සිදුවෙන්නට ඕන දේවල් ගැන ඒ අවශ්‍ය කරන සැලසුම් සාදනවා. மரணத்துக்கு பிறகு நடக்க வேண்டியவற்றை குறித்து இவன் இப்பொழுது ஒழுங்கமைத்துக் கொண்டு வருகிறான். But here the scripture says something very interesting. නමුත් මෙතන ලියවිල්ලේ යම් සිත් ඇද ගන්නා සුළු දෙයක් කියවෙනවා. ஆனால் இந்த வேத வாக்கியங்களிலே மிக மனக்கவரும் ஒரு விடயம் குறிப்பிடப்படுகிறது. It says Jacob worshipped God while he was leaning on his walking stick. එතන කියනවා යාකෝබ් දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කෙරුවා ඔහුගේ සැරෑටියට හේතු වෙලා. வேதம் சொல்லுகிறது அவன் அவனுடைய கோலிலே சாய்ந்து தேவனை தொழுது கொண்டான் என்று. Dear brothers and sisters, it could mean something very simple. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි මේක යම් සරල දෙයක් අදහස් කරන්නට පුළුවන් වෙයි. இது மிக எளிமையான ஒன்றை அறிவிக்கிறதா இருக்கலாம்.
He was very old and weak and he needed the support. ඔහු ඊතා වයස්ගතව දුර්වලව සිටියා. ඒ නිසා ඔහුට යම් වාරුවක් අවශ්‍යව තිබුණා. அவன் மிக வயோதிபனாய் பலவீனமாய் இருந்தான். ஆகவே அவனுக்கு ஒரு துணை தேவைப்பட்டது. But we are going to see little deeper into this scene now. නමුත් අපි දැන් මේ සිදුවීම ටිකක් ගැඹුරෙන් බලන්නට යනවා. ஆனால் இதே சம்பவத்தை நாம் சற்று ஆழமாய் பார்ப்போம். When you read the history, you find that those days people did not use a normal walking stick. අපි ඉතිහාසයේ දේශ බලන විට අපි දකිනවා සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයන් මේ නිකම්ම සැරෑටියක් පොළු කෑල්ලක් පාවිච්චි කරේ නැහැ. நாங்கள் வரலாற்றை பார்க்கும் பொழுது மனிதர்கள் அந்த சாதாரண ஒரு கைப்பிடியை பயன்படுத்தவில்லை. You may have seen what Brother Tony uses here. It was not like that. ඔබ දැකලා ඇති මේ අපේ ටෝනි සහෝදරයා පාවිච්චි කරන එක අන්න එවැනි දෙකක් නෙවෙයි. உங்களுடைய டோனி சகோதரன் பயன்படுத்துகிற கைக்கோலை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள். அப்படிப்பட்ட ஒன்று அல்ல. Those days they used this stick as a weapon and as a support. ඒ කාලේ ඔවුන් මේ සැරෑටිය පාවිච්චි කරේ ඔවුන්ට වාරු ගන්නටත් ඒ වගේම ආයුධයක් හැටියටත්. அந்த காலங்களிலே இந்த கோலை அவர்கள் ஒரு ஆயுதமாகவும் தனக்கு உதவி செய்யும் கருவியாகவும் பயன்படுத்தி வந்தார்கள். To fight against their enemies and protect their flock. ඔවුන්ගේ සතුරන්ට විරුද්ධව සටන් කර ඔවුන්ගේ රැළවල් ආරක්ෂා කරන්නටයි පාවිච්චි කරේ. எதிரிகளுடன் போராடுவதற்கும் தங்களுடைய மந்தையை காத்துக்கொள்வதற்கும் அதை பயன்படுத்தினார்கள். And also you find very interestingly, they used to carve each major events in this stick. ඒ වගේම මේ සැරෑටියේ කැටයම් කරනවා ඔවුන්ගේ ජීවිතේ සෑම වැදගත් අත්දැකීමක්ම. அதே போல அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற ஒவ்வொரு முக்கிய சம்பவத்தையும் இந்த கோலிலே அவர்கள் செதுக்கி வைப்பார்கள். During that particular person's death, it would be handed over to the next generation. ඒ පුද්ගලයාගේ මරණයේ මොහොතේ එම සැරෑටිය ඊළඟ පරම්පරාවට බාර දෙනු ලබනවා. அந்த நபருடைய மரணத்துக்கு பிறகு அந்த கோல் அடுத்த தலைமுறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்படும். Now you can imagine what Jacob had carved in his walking stick. දැන් ඔබට හිතලා බලන්නට පුළුවන් වෙයි මේ යාකෝබ්ගේ සැරෑටියේ කැටයම් කරලා තිබුණේ මොනවද කියලා. இப்போ நீங்கள் யோசித்து பார்க்கலாம் யாக்கோபின் கோலிலே எவையெல்லாம் செதுக்கப்பட்டிருக்கும் என்று. All the major events beginning from robbing his elder brother's birthright. ඔහුගේ ජීවිතයේ ඒ ප්‍රධාන සිදුවීම් සියල්ල ඒ ඔහුගේ වැඩිමහල් සහෝදරයාගේ කුළුඳුල්කම සොරා කෑමේ සිට அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற எல்லா முக்கிய சம்பவங்களும் தன்னுடைய பிறப்புரிமை சுதந்திர உரிமை ஏமாற்றி பறித்துக் கொள்வதிலிருந்து deceiving his father and running away from home and meeting with the angel of God. ඔහුගේ පියාට වංචා කරලා ගෙදරින් පිටත් වෙලා ගිහිල්ලා ඒ දේවදූතයා මුණ ගැසීම தகப்பனை ஏமாற்றி வீட்டிலிருந்து தேவதூதனை சந்திப்பதிலிருந்து and then the God promised and countless every other major events in his life. දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ඒ වගේම තවත් බොහෝ ගණන් සිදුවීම් ඔහුගේ ජීවිතේ தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் அதே போல எண்ணி முடிக்க முடியாத அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் யாவும். Jacob leaning on his stick means he was remembering what God had done in his life. යාකෝබ් තමාගේ සැරෑටියට හේතු වෙලා හාන්සි වෙලා নমස්කාර කෙරුවයි කියලා කියන්නේ ඔහුගේ ජීවිතේ සිදු වුණා වූ ඔහු සිහි කරමින් එසේ කරන්නේ. ஆகிய யாக்கோபு அவனுடைய கோலிலே சாய்ந்து தேவனை தொழுது கொண்டான் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையிலே சம்பவித்த யாவற்றையும் அவன் அங்கே நினைவு கூர்ந்தான் என்று கூறப்படுகிறது. Many of us we grow old and we go weary. අපි බොහෝ දෙනෙක් වයසින් වැඩි වෙන විට අපි ක්ලාන්ත වෙනවා. நாங்கள் எங்கள் அநேகர் வயது போகும் பொழுது வயோதிப பருவத்தை அடையும் பொழுது சோர்ந்து போய்விடுகிறோம். Jacob grew old, but he did not grow weary of God's promise. යාකෝබ් වයසින් වැඩි වුණාට ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු ගැන ක්ලාන්ත වුණේ නැහැ. யாக்கோபு வயதடைந்த பொழுதிலும் கூட அவன் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை பொறுத்த மட்டிலே சோர்ந்து போகவில்லை. Though God promised to send his land, we see that Jacob died in a foreign land. දෙවියන් වහන්සේ යාකෝබ්ට පොරොන්දු වුණාට පොරොන්දු දේශයකට ගෙන යනවයි කියලා ඔහු විදේශික දේශයක තමයි මරණයටපත් වුණේ.
யாக்கோபை அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு கொண்டு வருவதாக தேவன் வாக்கு கொடுத்திருந்தாலும் கூட அவன் அந்நிய தேசத்திலே தான் அவன் இறந்தான். But he had a very strong faith about this promise. නමුත් මේ පොරොන්දුව ගැන ඔහුට ඉතා තදබල ஆனாலும் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து அவனுக்கு உறுதியான விசுவாசம் இருந்தது. Because of that he held on the promise of God of promised land. ඒ නිසා එම පොරොන්දු දේශයේ පොරොන්දුව ඔහු ඉතා තදින් අල්ලා සිටියා. அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை பற்றி தான் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை அவன் உறுதியாய் பற்றி இருந்தான். How is your faith today, dear brothers and sisters? ඔබගේ ඇදහිල්ල කෙසේද අද දවසේ? அன்பான சகோதரனே சகோதரி, இன்று உங்களுடைய விசுவாசம் எப்படியா இருக்கிறது? Have you experienced that God is keeping his promises or God is not keeping his promises at all? ඔබගේ ජීවිතයේ ඔබ අත්දැකලා තිබෙනවද දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු ඉටු කරනවා? එහෙම නැත්නම් පොරොන්දු මොකුත් ඉටු කරන්නේ නැහැයි වගේ ඔබට හැඟෙනවද? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் தம்முடைய வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்றுவதை நீங்கள் அனுபவித்திருக்கிறீர்களா? அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் இந்த ஒரு வாக்குத்தத்தமும் நிறைவேறாதது போல உங்களுக்கு தோன்றுகிறதா? Due to these reasons, are you discouraged today? මේ හේතු නිසා ඔබ අධෛර්යමත් වෙලා ඉන්නවද අද? இந்த காரணங்களினாலே நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? Then think about Jacob, how he has fallen into the promises of God, though it was not fulfilled in his life. එහෙනම් යාකෝබ් ගැන හිතලා බලන්න. ඔහුගේ ජීවිතයේ පොරොන්දු ඉටු නොවුණත් ඔහු ඒ තදින් අල්ලාගෙන හිටපු ආකාරය. அப்படி என்று சொன்னால் யாக்கோபை பற்றி யோசித்து பாருங்கள். அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறாத பொழுதிலும் அந்த வாக்குத்தத்தங்களை அவன் எப்படியாக உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருந்தான் என்பதை குறித்து. This of a picture of a true sojourner. මෙය සැබෑ වන්දනාකාරයෙකුගේ පින්තූරයක්. இது உண்மையாய் பரதேசியா அழைக்கிற ஒருவனுடைய காட்சியாய் இருக்கிறது. A stranger on this earth. මේ ලෝකයේ මේ පොළොවේ විදේශිකයෙක්. இந்த பூமியிலே அழைக்கிற ஒரு அந்நியன். Jacob's rightful place of the residence was Canaan, because Lord had promised him to give as a possession. යාකෝබ්ට හිමි වූ ස්ථානය නම් කානාන් මන්ද දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට ඒක උරුමයක් කොට පොරොන්දු වෙලා තිබුණා. யாக்கோபுக்கு உரித்தாய் இருந்தது கானான் தேசம் என்றால் தேவன் அதை அவனுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருந்தார். We can see that he died in Egypt. අපි දකිනවා ඔහු මිසරේ මරණයටපත් වෙන්නේ. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவன் இறந்ததோ எகிப்திலே. But on his deathbed he held onto the promise of promised land. නමුත් ඔහුගේ මරණ මංචකේ පවා ඒ පොරොන්දු දේශයේ පොරොන්දුව ඔහු තදින් අල්ලාගෙන සිටියා. ஆனால் அவனுடைய மரணப்படு அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்குரிய வாக்குத்தத்தத்தை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருந்தான். We have to remember one thing, dear brother. At that very moment they have never had control over Canaan. අපි එක දෙයක් මතක තබා ගන්න ඕනේ ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි. ඒ මොහොත වෙද්දී ඔවුන්ට කානාන් කෙරෙහි කිසිම බලපෑමක් කිසිම බලයක් තිබුණේ නැහැ. ஆனால் ஒன்றை நாங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த சம்பவம் நிகழும் பொழுது அந்த கானான் தேசத்தின் மீது எந்த ஒரு அதிகாரமும் இவர்களுக்கு இருக்கவில்லை. Canaan was still inhabited by Canaanites and some other tribes. මේ කානාන් දේශයේ විවිධ ගෝත්‍ර සහ කානානිවරුන්ගෙන් තමයි පිරී තිබුණේ. அந்த கானான் தேசத்திலே கானானியரும் மற்ற கோத்திரத்தார்கள். But on his deathbed he divided this land into his sons. නමුත් ඔහු ඒ මරණාසන විට ඔහු මේ දේශය ඔහුගේ පුත්‍රයන් අතරේ බෙදා දුන්නා. ஆனாலும் அவனுடைய மரண தருவாயிலே அவன் இந்த தேசத்தை தன்னுடைய குமாரருக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தான். What a faith! When you read continuously in Genesis 49 you find these incidents. ඉතින් අපි තවදුරටත් උත්පත්ති 49 කියවන විට අපි මේක මොනතරම් අපූර්ව ඇදහිල්ලක්ද මේ. இது என்ன ஒரு மாபெரும் விசுவாசமாய் இருக்கிறது. நாங்கள் 49வது அதிகாரத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். So what is your promised land, dear brothers and sisters? එහෙනම් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනේ ඔබගේ පොරොන්දු දේශය කුමක්ද? அப்படி என்றால் அருமையான சகோதரனே சகோதரி, உங்களுடைய வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசம் எது? We die in this land. This is Egypt for us. අපි මේ දේශයේ මිය යනවා. මෙයයි මිසරේ අපට. நாம் இந்த நாட்டிலே இறந்து போகிறோம். இதுவே நமக்கான எகிப்தாய் இருக்கிறது. Our promised land is heaven. අපගේ පොරොන්දු දේශය ස්වර්ගයයි. நம்முடைய வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசமானது பரலோகம். Although we die in a foreign land, we need to focus on our promise, on the promise given by God. අපි අන්‍ය දේශයක මරණයට පත් වුණා දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව අපි
ඒ දෙස බලා සිටින්නට ඕනේ. நாங்கள் அந்நிய தேசத்தில் மரித்தாலும் கூட தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து நாங்கள் கரிசனையாய் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். That greatest promise is one day we will be living in that heaven, promised land. ඒ මහත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ පොරොන්දුව නම් අපි ස්වර්ගයේහි එම පොරොන්දු දේශයේහි උන්වහන්සේ සමග සිටින්නට යනවා. நாளிலே நாங்கள் அந்த வாக்குத்தத்தப்பட்ட தேசத்தில் என்பதே அந்த மாபெரும் வாக்குத்தத்தமாய் இருக்கிறது. So let us rush through because we have to save our time. Then we can see that God rewarded Jacob because of his faith. ඊළඟට අපි දකිනවා යාකෝබ්ට දෙවියන් වහන්සේ විපාක දෙනවා ඔහුගේ ඇදහිල්ල නිසා. அடுத்து நாங்கள் பார்க்கின்றோம் யாக்கோபு கொண்டிருந்த விசுவாசத்திற்கான பிரதிபலனை விளைவை தேவன் கொடுக்கின்றார். God allowed Jacob to be a blessing for others. දෙවියන් වහන්සේ අන් අයන්ට ආශිර්වාදයක් වන පිණිස යාකෝබ්ව පාවිච්චි කරනවා. தேவன் யாக்கோபை மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக வைக்கின்றார். We read how he blessed Joseph's two sons. අපි කියවනවා ඔහු කොහොමද යෝසෙෆ්ගේ පුත්‍රයන් දෙදෙනාට ආශිර්වාද කළ ආකාරය. நாங்கள் வாசிக்கின்றோம் இப்படியாக அவன் யோசேப்பின் இரண்டு குமாரரையும் ஆசீர்வதித்தான் என்று. He gave them part of the inheritance of that promised land. ඒ පොරොන්දු දේශයේ කොටසක් ඔවුන්ට උරුම කර දුන්නා. அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தின் ஒரு பாகத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றான். Dear brothers and sisters, when you look at this Jacob's life, you can see how strong was his faith. මේ යාකෝබ්ගේ ජීවිතයේ දෙස බලන විට සහෝදර සහෝදරිනි ඔහුගේ ඇදහිල්ල කොයිතරම් ශක්තිමත්ව තිබුණාද කියලා අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. இந்த யாக்கோபின் வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய விசுவாசம் எவ்வளவு உறுதியாக இருந்தது என்பதை நீங்கள் கண்டு கொள்ளலாம். Through his faith he was able to go his life journey very positively. ඔහුගේ ඇදහිල්ල කරුණු කොටගෙන ඔහුගේ ජීවිත ගමන තුල ඔහුට ධනාත්මක ලෙස ගමන් කරන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. அவனுடைய அந்த விசுவாசத்தை கொண்டு அவனுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை அவன் நேர்மறை சிந்தனையுடனே வழிநடத்தக்கூடியதாக இருந்தது. Through his faith he was able to worship God even on his deathbed. ඔහුගේ ඇදහිල්ල කරුණු කොටගෙන මරණ මංචකේ පවා දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට පුළුවන්කමක් ඔහුට තිබුණා. அவனுடைய விசுவாசத்தின் காரணமாக மரண படுக்கையிலும் கூட தேவனை தொழுது கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. Hebrews 11:6. හේබ්‍රේව 11:6. எபிரேயர் 11:6. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. ඇදහිල්ල නැතුව උන්වහන්සේව ප්‍රසන්න කරන්නට නුපුළුවන මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ළඟාවන්නා විසින් උන්වහන්සේ විද්‍යමාන බවත් උන්වහන්සේ සොයන්නන්ට විපාක දෙන කෙනෙකු බවත් විශ්වාස කරන්නට ඕනෑය. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டு என்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். Dear brothers and sisters, without faith, without that strong faith, we will never be able to come into the presence of God. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි එමෙ ඇදහිල්ල නැතුව එවැනි ශක්තිමත් ඇදහිල්ලක් නැතුව දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයටවත් ළඟා වෙන්නට බැරි වෙනවා. அன்பானவர்களே, அந்த விசுவாசம் இல்லாமல், அந்த உறுதியான விசுவாசம் இல்லாமல் எங்களால் தேவனுடைய சந்நிதிக்குள் வர முடியாது. And if you don't have that strong faith, you can't worship God. එවැනි දැඩි විශ්වාසයක් ඇදහිල්ලක් නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරන්නත් බෑ. அந்த உறுதியான விசுவாசம் இல்லை என்று சொன்னால் அவரை ஆராதிக்கவும் முடியாது. So dear brothers and sisters, it is time to measure your faith in presence of our God who give promises into our lives. එහෙනම් ප්‍රිය සහෝදරනි අපේ ජීවිතයේ අපට පොරොන්දු ලබා දෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ අපේ ඇදහිල්ල කිරා බලන අවස්ථාවයි මෙය. ஆகிய அன்பானவர்களே, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வாக்குத்தத்தங்களை அளிக்கின்ற அந்த தேவனுக்கு முன்பதாக எங்களுடைய விசுவாசத்தை மதிப்பிட்டு பார்க்கும் தருணம் இது. As we read, he is a rewarder. If we believe him, he is a rewarder. අපි කියවපු පරිදි අපි විශ්වාස කෙරුවොත් උන්වහන්සේ විපාක දෙන තැනන් වහන්සේ. நாங்கள் வாசித்ததின்படி நாங்கள் விசுவாசமாய் இருப்போமா இருந்தால் எங்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவராய் தேவன் இருக்கிறார். Let us worship our God. අපේ ස්වාමින් වහන්සේට අපි নমස්කාර කරමු. நாம் நம்முடைய தேவனை ஆராதிப்போம்.
ආධාරී වූ ස්වර්ගීක මහෝත්තම දිව්‍ය පියාණනි තමන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන්නවුන්ට යහපත් විපාක දෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ස්වභාවය ආකාරයි ඔබ වහන්සේ මට ඔබ වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන්න පුළුවන් වෙන හැටියට මහත් අනුග්‍රහය ලබා දී මගේ හදවත ඔබ වහන්සේ වෙතට හරවාගත්තු නිසා ස්තුති වේවා. ආබ්‍රහම්ද ඊසාක්ද යාකෝබ්ද ඒ පොරොන්දු කානාන් දේශේ කුඩාරම්වල වාසය කරමින් තමාට එක පින් මංගලකවත් අයිතියක් නැතිව සිටි කාලයේ ඔබ වහන්සේ දෙන්න පොරොන්දු වුණා වූ දේ ගැන ඇදහිල්ලෙන් දැක ඔවුන් ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කළෝය. දෙවි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ඒ පුදුම ඇදහිල්ල ඒ මනුෂ්‍යයන්ට දුන්නා. ස්වාමීනි මේ ලෝකයේ කෙලවරක හිටපු මං වැනි පෞකාරයෙකුටත් ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ මත මරණයටපත් වුණේ මං උදෙසාය කියලා අදහා ගන්න හැකියාව දුන්නා. ඒ ගැන ඔබ වහන්සේට බොහෝ සෙයින් ස්තුති වේවා. එසේ නොවුනා නම් මොනතරම් අසරණ කාලකන්ණි තත්වයකද මම ඉන්න තිබුණේ. ස්වාමීනි දැන් මෙවැනි මහත් වාග්යක් ලැබ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ලැබ සදාකාල ජීවනය ලැබ සියලු ආත්මික සැප සම්පත් උරුම කරගෙන සිටියේදී මාගේ අවිශ්වාසවන්තකම් ඔබ වහන්සේ නොබලා ගණන් නොගෙන දිගින් දිගටම මට කරුණාව පෙන්වන බැවින් ඔව් ස්වාමීනි මේ පුදුම ක්‍රියා කිරීම ඔව් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට ගෞරව වේවා නමස්කාර වේවා ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා ඔබ වහන්සේ සියල්ලේ සියල්ලයි මගේ ගැලවීමේ පටන් ගැනීමයි ගැලවීමේ අවසානයයි පරිපූර්ණත්වයේ ඔබ වහන්සේය. දෙවි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට වැඳ වැටි මගේ නමස්කාරය මෙන්ම මගේ සිතේ ප්‍රේමය එය දුර්වල වුණත් ඒ ප්‍රේමය ඔබ වහන්සේට පිළිගන්නවා. මගේ ගැලවුම්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. प्रशंसा नमस्कार
Dear brothers and sisters, as we continue in our worship, let us also remember the Lord at the breaking of bread. Priya Sahodara Sahodari අපි තවදුරටත් නමස්කාරයේ යෙදෙන අතරේ රොටි කැඩීම තුලින් ස්වාමින් වහන්සේව සිහි කරමු. தொடர்ந்தும் நாம் தரித்திருக்கும் வேளையிலே
அப்பம் பிக்குதலின் மூலமாக நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நினைவு கூறுவோம். Yes, this morning, if you assurance that you have exercised personal faith in believing the Lord Jesus as your Lord and Savior, then you are invited to partake of this table. Ada udasana obata sahathikamak tibenawa nam Swami vu Yesus wahanseව ඔබගේ පුද්ගලික ගැලවුම් කාර්යයන්න් ස්වාමින් වහන්සේ ලෙස ඔබ පිළිගෙන පව් සමාව ලබා තිබෙනවයි කියා එහෙනම් මේ මේසයට සහභාගී වීමට ඔබට ආරාධනාව තිබෙනවා. இன்று காலை வேளையிலே விசுவாசத்தை குறித்த நிச்சயம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய சொந்த இரட்சகராகவும் சுவாமியாகவும் ஏற்றுக்கொண்ட விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலே கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெறுவதற்கு உங்களுக்கு அவகாசம் இருக்கிறது. You can truthfully say that the Lord Jesus has forgiven all your sins and you have been born again, then you are invited to partake of this table. ඔබට සැබවින්ම කියන්නට පුළුවන් නම් යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ සියලු පාපවලට සමාව දී තිබෙනවා. ඔබ නැවත ඉපදීම ලැබපු කෙනෙක් කියා එහෙනම් මේ මේසයට සහභාගී වෙන්නට ඔබට අවසරය තිබෙනවා. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தாமே உங்களுடைய அனைத்து பாவங்களையும் மன்னித்து விட்டார் என்ற நிச்சயமும் மறுபிறப்பு அடைந்த நிச்சயம் இருக்குமாயின் நீங்கள் கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெறுவதற்கு அவகாசம் இருக்கிறது. But the word of God gives us a word of warning that we need to examine ourselves and partake of these emblems. නමුත් දේව වචනේ අපට අනතුරු ඇඟවී කරනවා අපව සෝදිසි කරගෙන අපි මේ සංකේත වලට සහභාගී. ஆனாலும் வேத வசனம் நமக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கிறது. நம்மை நாமே நாம் சோதித்து பார்த்து கொண்டு கர்த்தருடைய பந்தியிலே வேண்டும் என்பதை குறித்து. 1 Corinthians chapter 11 verse 28 tells us, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. කොරින්ති 11:28 කියනවා නමුත් එක් එක්කෙනා තම තමාම සෝදිසි කොට ඒ රොටි කෑවාවේ ඒ කුසලානෙන් බීවාවේ. 1 கொரிந்தியர் 11:28 எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவுள். So it is of utmost importance that you have the assurance that your sins have been forgiven afresh so that you can partake at this table. ඒ නිසා ඊට වැදගත් වෙනවා අලුතින් ඔබට සමාව ලැබී තිබෙන බව ඔබට මේ මේසයට සහභාගී වෙන්නට නම්. ஆனபடியினால் இந்த காரியம் முக்கியம். உங்களுடைய பாவங்களுக்காக முற்றிலுமாக பாவ மன்னிப்பு கிடைத்துள்ளது என்ற நிச்சயத்தின் அடிப்படையிலே கர்த்தருடைய பந்தியிலே நீங்கள் பங்கு பெறலாம். Also you need to look deep into your life to see, is there any sin that continues in your life which you continue to indulge in your life? If that is the case, then you need to receive fresh forgiveness before partaking of this table. නමුත් ඔබ ඔබේ ජීවිතේ තවත් ගැඹුරෙන් සෝදිසි කර බලන්නට ඕනේ. දිගින් දිගටම කරන පුරුද්දක් ලෙසන කරන යම් පාප ඔබගේ ජීවිතේ තිබෙනවා නම් ඒට ඔබ අද දවසේ සමාව ලබා ගන්නට ඕනේ මේසයට සහභාගී වෙන්නට ඕනේ නම්. அப்படி இருந்த போதிலும் கூட ஆழமாய் உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து சோதித்து பார்க்கும் வேளையிலே தொடர்ச்சியாக பாவம் உங்களை தொந்தரப்படுத்துமானால் பாவத்திலே நிலைத்திருப்பீர்களானால் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே இருக்கும் வேளையிலே நீங்கள் பாவ அறிக்கை செய்து மன்னிப்பு பெற்றாக வேண்டும். So dear brothers and sisters, responsibility is in your hands to examine your life and to partake in a worthy manner. එනිසා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි වගකීම ඔබේ අතේ තිබෙන්නේ ඔබව සෝදිසි කොට සුදුසු ලෙස මේ රොටි සහ කුසලයන්ට සහභාගී වීම. ஆனபடியினால் சகோதர சகோதரிகளே பொறுப்பு உங்களுடைய கையிலே இருக்கிறது. நீங்கள் உங்களையே சோதித்து பார்த்து கொண்டு தகுதியுள்ள பிரகாரமாக இந்த கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கெடுப்பது. Our gracious loving heavenly Father, we thank thee for these emblems of bread and wine which speaks to us of the broken body and the shed blood of our Lord Jesus. Lord, we thank thee that through the shedding of the precious blood of the Lord Jesus we have received remission of sin. Our sins have been forgiven, we are born again, we have been redeemed and made the children of God. Lord, this morning we thank thee, Lord,
that we this supreme sacrifice. Lord, we pray as we partake of these emblems that we may examine our lives and we may confess our sins, and Lord, that we may partake in a worthy manner. Lord, and also as we partake of these emblems, help us to exhibit our oneness with the Lord Jesus and with each other. So giving thee thanks, we pray in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. මක්නිසාද මම නුඹලාට බාර දුන් දේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබීමි. එනම් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය. මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානද්දී මේ කුසලාන මාගේ ලෙයින් පිහිටුවන අලුත් ගිවිසුමය. යම් පමණවර නුඹලා මෙයින් බොන්නහුද එපමණවර මා සිහි කිරීම පිණිස මේ කරපල්ලා යයි කීසේක. මක්නිසාද නුඹලා යම් පමණවර මේ රොටි කන්නහුද කුසලානෙන් බොන්නහුද එපමණවරක් ස්වාමින් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය பிரகாශ කරන්නහුය. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜன பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாயிருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள்.
ප්‍රේමවන්ත දෙවි පියාණනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා අද දවසේ අපට මෙලෙස රැස් වී ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරන්නට දුන්නා වූ කරුණාව ගැන அன்பார்ந்த பரலோகத்தின் பிதாவே இன்றைய தினத்திலே விதமாக ஒன்று கூடி ஆண்டவரை ஆராதிக்க தந்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். රුටි කැඩීම තුලින් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ ඒ ජීවිත පූජාව සිහි කරන්නටද අපට කරුණාව ලැබුණ නිසා ස්තුති වේවා. அப்பம் பிக்குதலின் மூலமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தியாக பலியை நினைவுகூர தந்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන්ද ඔබ වහන්සේ අපව පෝෂණය කළ නිසා. ஆண்டவரே சுவாமி மூலமாக எங்களை போஷித்த தயவிற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ස්වාමිනී අපේ ඇදහිල්ලේ මදිකමට අපට කමාවි අපේ ඇදහිල්ල වර්ධනය කළ මැනව කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ஆண்டவரே சுவாமி எங்களுடைய விசுவாச குறைவுக்காக நாங்கள் உம்மிடம் மன்னிப்பு கேட்பதோடு எங்களுடைய விசுவாசத்தை அதிகரிக்குமாறு கேட்கிறோம். ස්වාමිනී මේ මොහොතේ අපි යාඥා කරනවා ලංකාවේ විවිධ ස්ථානවලත් ලෝව වටත් මෙලෙස රැස් වෙන්නා වූ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සම්පතිය මැනව. ஆண்டவரே சுவாமி இவ்விதமாக எங்களுடைய நாடு முழுவதுமாகவும் உலகம் முழுவதுமாகவும் கூடியிருக்கும் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ඔබ වහන්සේ ඒ සෑම කණ්ඩායමකටම ආශිර්වාද කර ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් ඔවුන්ව පෝෂණය කළ මැනව. ஆண்டவரே சுவாமி இப்படியாக அந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதித்து உம்முடைய வசனத்தின் மூலமாக அவர்களை போஷிக்குமாறு கேட்கிறோம். ඒ වගේම ස්වාමිනී මේ වසංගත තත්වය රෝගී තත්වයන් විවිධ කරදර කම්කටොළු නිසා එක් රැස් වෙන්නට බැරිව සිටින්නා වූ තනිව සිටින්නා වූ ඇදහිලිවන්ත සමගද ඔබ වහන්සේ සිටිය මැනව. ஆண்டவரே சுவாமி வைரஸ் நோயினால் பீடிக்கப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு விசுவாசிகளோடு கூட நீர் உம்முடைய பிரசன்னம் இருக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். මේ নমස්කාරයේ කොටසක් ලෙස ඔබ වහන්සේට පන්රු ඔප්පු කරන්නටද පුළුවන්කම තිබෙන නිසා ස්තුති වේවා. ஆராதனையாக கர்த்தருக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய காணிக்கை எங்களுக்கு இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். ස්වාමිනී අපට නොමසුරුව සතුටු සිතින් ඔබ වහන්සේට පූජා කරන්නට ඔබ වහන්සේම අපව ධෛර්යමත් කළ මැනව. ஆண்டவரே சுவாமி தியாக மனப்பான்மையோடு கூட உமக்கு கொடுப்பதற்கு எங்களுக்கு இருக்கும் அவகாசத்துக்காக நன்றி கூறுகிறோம். ඔබ වහන්සේගේ බහුල සැපයීම ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ஆண்டவரே சுவாமி அனைத்து தேவைகளை சந்தித்திருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். දැන් ස්වාමිනී මේ අලුත් සතියටත් මේ අලුත් මාසයටත් මුහුණ දීමට ඔබ වහන්සේ අපව ඇදහිල්ලෙන් ශක්තිමත් කර අපට පිහිට වුණ මැනව කියා අපි ඉල්ලා සිටිමින් බාර වෙනවා. புதிய வாரத்திலும் புதிய மாதத்திலே அடியெடுத்திருக்கும் வைத்திருக்கலையும் கர்த்தாவே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் தாமே பாதுகாத்து வழிநடத்துமாறு கேட்கிறோம். අපගේ ගැලවුම්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். Dear brothers and sisters, I have to place before you the invitation. Place before you the wedding marriage invitation of a young couple, Sivam and Negomia, in the Norwood Assembly in Hatton. Dear Sahodra Sahodriyani, Martina obata vivaha mangalya ආරාධනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. සිවම් සහ නිගෝමියා කියන තරුණ යුවල නෝවුඩ්හි නෝවුඩ් සභාවේ විවාහ වන්නා වූ යුවල. சிவம் நிவோமியா என்ற இருவருடைய திருமணத்தை குறித்து ஹட்டன் பிரதேசத்திலே நோவுட் சபையிலே நடக்கவிருக்கும் திருமணத்தை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். And I will leave the card here. Please have a look at it. It will be next Saturday in the morning at 9 o'clock. Thereafter, the love feast at the cultural hall in Hatton, Sri Krishna Bhavan Cultural Hall in Hatton. මම මේ කාඩ් පත මෙතන තියන්නම් ඔබට බලන්න. උදේ 9ට ලබන සෙනසුරාදා සරණ බන්ධන මෙහෙය ඉන්පසු හැටන් වල තිබෙන මේ සංස්කෘතික ශාලාවේ ශ්‍රී ක්‍රිස්ටන් භවන් කියන කල්චරල් හෝල් එකේ දිවා ආහාරයට
මේ සභාවටම ආරාධනා කර තිබෙන ආරාධනා පත්‍රය. இந்த அழைப்புதலை நான் மேசையின் மீது வைக்கிறேன், நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளலாம். அடுத்த சனிக்கிழமை காலை 9 மணிக்கு இந்த திருமண வைபவம் அட்டனோவிலே நடைபெறும். அதற்கு பிறகு மதியம் கலாச்சார மண்டபத்திலே மதிய உணவு இடம்பெறும். யாவருக்கும் முழு சபையாருக்குமே அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது. At least some of you should remember this young man Sivam, because he Colombo and he just now coming in. That is the person, and he has been with us, and because he works in Colombo. I think Sivam සහෝදරයා දැන් මම කියනකොටම ආවා. I think ඔහු මේ කොළඹ වැඩ කරන නිසා ඔහු අපි සමග නමස්කාර කරනවා, සහභාගීකම් පවත්වනවා. சிவம் சகோதரன் கூறுகின்ற வேளையிலே இப்பொழுது வருகை தந்துள்ளார். அவர் கொழும்பிலே வேலை செய்கிறார். எங்களோடு கூட ஆராதனையிலே அவர் பங்கு கொள்கிறார். In some of our youth meeting photographs years ago, you can see his face. අපි අර තරුණ රැස්වීමේ මේ පින්තූරු වලේම ෆොටෝ වලේම ඔහුගේ මුණ තියෙනවා මීට අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා ඉඳලම. 10 வருடத்துக்கு முன்பதாக வாலிபர் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்திலும் அவர் காணப்படுகிறார். Please pray for this couple, Sivam and Nigomia, and able, please attend the wedding. Not able, I will be going there for the wedding, God willing. I can carry your greetings. කරුණාකර උත්සාහ කරන්න එම සරණ බන්ධනයේට සහභාගී වෙන්න නෝවුඩ් වල තියෙන්නේ. මම යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්වාමිනාන්දේ තුල. ඔබට පුළුවන් අය යන්න. එහෙම නැතිනම් ඔබගේ සුබ පැතුම් මටත් ගෙනියන්න පුළුවන්. இந்த திருமண வைபத்திற்கு உங்களை கலந்து கொள்ளுமாறு அழைப்பு விடுக்கும் நேரத்திலே அப்படி கலந்து கொள்ள முடியாத விடத்து உங்களுடைய வாழ்த்துதலை நான் அங்கே செல்லுகிறபடியால் நான் கொண்டு செல்லுகிறேன். I'll leave the card here. මම කාඩ් පොත මෙතන තියෙනවා. அழைப்பிதழை வைக்கப்படுகிறது. Dear brothers and sisters, next Sunday we are hoping to have the evening gospel service in English at 6 o'clock. Please do come, invite others, encourage the younger generation to attend. ඊළඟ සතියේ ඉඳලා අපි හවස 6ට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සුභාරංචි රැස්වීම පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. அடுத்த வாரத்தில் කරුණාකර ඔබත් සහභාගී වෙන්න, ඒ වගේම තරුණ පරම්පරාවේ අයට උනන්දු කරන්න මේට සහභාගී වීමට ඉතින් අනිත් අයටත් ආරාධනා කරන්න. அடுத்த வாரத்திலிருந்து மாலை 6 மணிக்கு ஆங்கிலத்திலே சுவிசேஷ கூட்டத்தை நாங்கள் நடாத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். நீங்களும் பங்கு பெறுவதோடு வாலிப பிள்ளைகளை இதிலே பங்கு கொள்வதற்கு நீங்கள் உற்சாகப்படுத்துங்கள். Let us attend the other meetings that are available for us. Prayer meeting, Bible study, sisters meeting. Please do come. අපි අනිකුත් මෙහෙයන් වලට සහභාගී වෙමු. අනිකුත් රැස්වීම් අපිට දැනට තියෙන ඒවා. යාඥා මෙහෙය, බයිබල් අධ්‍යයනය, සහෝදරයන්ගේ රැස්වීම යන ආදී වශයෙන් මේවා වලට අපි හැකි ආකාරයට සහභාගී වෙන්න උත්සාහ කරමු. கூடுமான முறையிலே நாங்கள் வாராந்தர கூட்டத்திலே நாங்கள் பங்கு பெற முயற்சி செல்வோம். புதன்கிழமை ஜெப கூட்டம், வியாழக்கிழமை சகோதரர்களுக்கான கூட்டம், வெள்ளிக்கிழமை வேத பாடம் ஆகியவற்றிலே பங்கு கொள்ள நாங்கள் முயற்சி செய்வோம். It is important, dear brothers and sisters, we will remind you of this, to maintain all the regulations that have been given to us by the health authorities. So we expect all of you to wash your hands and also remove your slippers and wear the mask as you come in. ඉතින් සහෝදර සහෝදරයනි, අපි සෞඛ්‍ය නීති රීති ඒ කියා තිබෙන විදිහට අපි පිළිපදිමු. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ හැම කෙනෙක්ම පැමිණෙනකොට ශාලාවට ඔබ අත් දෙක සෝදා ගනි. අර එදා හේදුවා වගේම හොඳට උනන්දුවෙන් ඒක හොදයි. ඒ වගේම මුඛ ආවරණයක් පැළඳ ගනි. සිරිප්පු සපත්තු අතුල් වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. சுகாதாரத்துறையினர் விடுக்கப்பட்டுள்ள சுகாதார முறைமையை கைக்கொள்வதற்கு நாங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுவோம். உங்களுடைய கைகளை கழுவுதல், பாதணிகளை கழட்டி வைத்துவிட்டு முகக்கவசம் அணிவதோடு நீங்கள் உள்ளே வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Let us bring our offerings to the Lord while we sing Stutive Yesu Tuma.
අප දැන් ස්වාමීන් වහන්සේට පඬුරු ගෙනෙමු. ස්තුති වේ යේසුතුමා ගායනා කරමින් අංක 52 මේ ගීතිකා පොතේ. ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா என்ற பாடலை பாடி கர்த்தருக்கு காணிக்கையை அர்ப்பணிப்போம். ස්තුති වේ යේසුතුමා ඔබමය Swami Yesu Tuma Deudutun Gita Gaya Agalo Mihiri Gita Gaya Deudutun Gita Gaya Agalo Mihiri Gita Gaya Samini Gudaya Raju Chakudati Vandana Diti Samini Gudaya Ruduru Kurusiye හැමදෙනාම ගායනා කරමු ශබ්ද නගලා දුබාල අපහාජා ඕගුනි මිදුම සදහා අපි ආඥාවෙන් මේ මෙහි අවසන් කරමු.
Lord, our Heavenly Father, thank you, Lord, for the wonderful time we had in your presence this morning. Thank you, Lord, for enabling us to come, Lord, to worship you, to praise you, to sing your praises, Lord, to listen to your word, Lord, to be nourished by your word, Father, and also, Lord, to give of what you have given us. So, Father, we ask you, Lord, to bless everyone who is here this morning. Pray for those who are unable to come for various reasons. Be their portion, Father. Pray, Lord, for the second service, Lord, at 11. Bring in, Lord, the believers. Lord, that we have a time of rejoicing in the 11 o'clock service too. Father, I pray at this time, Lord, those who are sick and are bedridden, Lord, be with them, Lord, touch and heal them. Lord, many, Lord, who are unable to come, Lord, and to worship you on a Sunday like this, Lord, be their portion. Father, we pray for those who are in communist countries, Lord, who are unable to meet in this manner to worship you. Pray, Lord, for those in the Middle East, Lord, in Saudi Arabia, other countries, Lord, where the word cannot be proclaimed, neither can be worshipped. Lord, pray for secret believers, Lord, in China and in North Korea. Lord, pray, Lord, that you will protect them, Lord, and also enable them to meet, Lord, and to have fellowship. Father, we pray, Lord, for those in our prisons. Lord, there are many, Lord, who are drug addicts who do not know you. Father, pray, Lord, for those who are ministering in prisons, Lord, that they may be set free of this horrible, Lord, addiction, and they come to know you. Thou art the only solution, Lord, to their problem. So, Father, once again, we thank you, Lord, for being with us this morning. Lord, dismiss us with your blessings, in and through the name of our Lord and Redeemer, the Lord Jesus Christ. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, the fellowship of the Holy Spirit be with us this day until the Lord comes again. Amen.